Assalamualaikum lor. Hujan-hujan tetap semangat mancing. Sip. Umpannya pakai ini laron lor. Baik. Bersama Mas Bambang sama Om Kacong nih. Di tangan ya, di tangan ya. Dealer, sip lah, mantap. Iya, right. Awet terus. Ngacong nih, yo. Ini terusan kata dia mikir. Oke lor, ayo taruh lagi lor. Nah, ini lor, dua jarian lor ini lor, ikannya dua jarian. Nanti karek di cer. Jangan terus lah lur. Ini lur, lur. Terus lah lur. Kurang dikit lur. Ini juga apa? Karung rokok aku lur sirku. Ngono kae piye ya lek nyumet piye? Oh, serake lur. Beh. Di, rek. Dene umpane mong yo an. Nek dene umpane. Kok dicali sik. Mati jam. Wah, gede. Sejuta umat ya. Besok trek lho, sejuta umat ya. Tapi sakmono sing lawan benang pisan. Wih, double nih lor, double. Oke lor, kita pulang. Nah, ini lor peluruannya lor.
Nah, oke, sip. Kita lihat subscriber lur. Ini perliane Mas Bambang. Buka Mas Bambang. Nah. Nih, perliane Mas Bambang. Nah. Ini Om Kacong subscriber. Buka Cak. Nah. Banyak ini lur, nah, lihat. Sip. Kita pulang.